Hallå, hallå. Hoppas det är någon som går in, alltså. Fett kul. Oha. Finer things. Verkar ganska död. Verkar väldigt död, men jag bryr mig inte ett piss. Om ni inte vet det så Eloy, typ 16, jag vet inte. Som vet det, ska rädda världen från korrupta maskiner och onda personer. Det är ett äventyrsspel, open world. Så det är ganska stort. Det är väldigt stort. Oj. Så nu ska jag sticka till, vad heter det? Main mission, eller vad man ska säga. Eller varför gör jag inte så här bara? Oh, aj. Då ska vi göra så här först då. Så, och sen så går vi där högst upp på en klippa, så vi tar den där. Så det går lite bättre, så vi inte behöver klättra in för den där himmelshöjda klippan saken. Norjans bytarkläder skyddar mot närstridsattacker. Det visste jag inte. Absolut inte att jag har den på mig. Absolut inte att jag har den på mig. Oha. Jag tänker sticka till den där maskinen där borta, ikonen. Den kallas långhals. Och den kan jag så hela mappen, hela det här, all den här dimman här, eller molnen, kommer bort så jag kan se hela kartan. Enklare. Aj, de där är ganska vanliga. Grejen, man kan inte vara under vattnet för evigt, men och han är nära, alltså. Bror, simma fort nu alltså. Ta den här blomman bara, så man kan få lite mer hjärtan. Man healar genom att ta såna här blommor och äta dem sen. Som ni ser så har jag fullt liv högst uppe till vänster. Och sen den lilla gröna baren. 3 stycken hela såna där röda bars kan jag heala upp. Alla slags 4. Oj, här är något gammalt bråte, eller vad är det? Vad är det här? Ja, det stickare. Ja, men det blir ingenting om jag blir upptäckt. De här är easy peasy för mig. Det är så himla bra. Jag är så, vad heter det? Självsäker. Inte i verkliga liv då, men då är en liten kurtis. Oj. Här var det ljusbuggat. Hej, kolla håret! Hej! Chilla vad det lyser. Fan vad ful. Det här, alltså, ansiktena i det här spelet är inte bra, alltså. Kolla. Eller helt okej kanske. Chilla. Spring. My focus is receiving another signal. Där är långhalsen.
Oh my god, en marodör och en marodör. Och en sågdan. Där är signalen. Dit ska upp. The signal's coming from that tall neck. Oj. Okay, I need to get up to the tall neck's head. Först och campfiresarna, eller eldplatserna, eldstäderna. De sparar man vid. Dit upp ska jag. Här har jag aldrig varit. Där var en fågel. Där är en spanare. One shot headshot in i ögat där. Eller det är one shot, one kill i ögat. Och där borta är en eldbrygds. Den går upp här, vad kul. Här där jag vill gå upp till. Att de där är svårare än marodörerna typ. Eller marodörerna är skitstarka på långa avstånd. Okej, jag vill döda den där spanan. Så, och så vänder man sig om. Kolla. Kolla, se och lär. Och så kan man skjuta den rakt i ögonen. Jag missade igen. Jag missade igen. Men hur missar jag hela tiden? Vad har hänt med mig? Så. Tack. Någon kan inte se mig för jag är så bra. Va? What is going on here? Breakfast? Så nu bara, nej, jag hittar inte den. Okej, då springer vi iväg. För alldeles strax kommer alla vilja skita i mig. Vänta, jag måste bara läsa på här. Man trycker på kartan. Så, anteckningar. Maskinlogg. Det var väl eldbrygds. Frysning. Då är det bara frysaren och exploderar den då, eller? Ja. Den är one shot. Dö. Tackar. Det är ett ganska bra ställe här under scenen, tycker jag. Ja, det är rödögna spadare, det är därför. De är starkare än vanliga spadare. Nu spring upp. Hoppa! Tackar. Kunglig, ja alltså. Sheesh. Okej, man ska klättra upp till huvudet och hacka den typ. Det var någon typ på marken där. Så, hoppa. Hur ska jag göra det här då? Och så går man runt så här. Jag fattar nu. Jag fattar alltså. Och sen hoppar man upp här. Pang. Och så tar man kontrollen. Det är ganska snyggt det här. Det är bra gjort. Ser du? Boom. Och skannar en hel område typ. Nice. Och så, just det.
Alla fiender i närheten ger dem en chock. Kolla nu. Ser du? Ger dem en stor chock. Pang. Nu är alla fiender i närheten chockade som sagt. Jag vill inte gå under den. Vad ser du? Nu är alla chockade. Varför träffar jag den? Varför sköt jag på den där? Mara dör. Vad gillar de då? De gillar... de gillar eld. Okej. Okej, här får du eld. Eld! Nej, inte aggressiv hund! De har så weak spots. Aj. Ge mig mat, alltså skojar. Han har one shot. Aj. Jag blir ganska spetsad. Jag kan inte komma ur det här. Jag får inte ens komma ut. Tack. Nej, nu skjuter de här kanonerna. De är ännu starkare än dem. Så hela. Det kommer folk som hjälper mig. Det är bara ibland som det händer. Det är ganska sällsynt, men de vet att det är så farliga för mig. Man ska egentligen vara i level 35 och det är jag. Så det är liksom lite... Ungefär vid de här ställena på mappen ska man vara 35. Ja, just det. Det är folk här som hjälpte. De har typ ett läger här. Jag fattar. Så nu börjar vi kolla på kartan tycker jag. Så, nu. Oj, här är det typ någonting. Det är mycket saker där. Är det något till så här bosättning? Ja, där. Vi ska till Solsänkan som sagt. Det är typ en arena. Här. Wang. Och här uppe känns det coolt att vara. Det här banditläger var skitsvårt. Färdigheter här, 4. Då ska vi ha starkt slag. Så det är nu gör jag 15% mer skada som sagt än vanligt. Med alla slag förutom normala slag så här. Wang och Wang. Så nu sticker vi hit bort. Till main-uppdraget som sagt. De där långhalsarna är bara bra att ta liksom när man är förbi. Och jag har ju tagit alla nu så att det är nice. Vi springer, vi är nästan där. Bredskallar, det är inte långt bort ifrån men det skadar inte att ta en. Ja, det är trampare, okej, de är ganska enkla att ta ut. Vad äter du på bredskallen? Har du hittat något kött? Som det är inget gräs och de brukar äta, eller leta efter gräs. Så, håller in kontroll. Okej.
Ja, just det nu. The Mad King Duran Summer Palace. A bulwark of Carja might against the howling Forbidden West. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this, Aloy. That's what I'm hoping. Okej, nu ska jag springa upp hit. Vilken låg kamera... One day he had a little cough. Kamerasak man fick. Provitivlåda. Nej men vänta. Proviantlåda. Jag säger provitiv. Som... Jag vet inte vad det är, men jag har alltid sagt provitiv ända sedan jag kom till level 30, så att... Ja, det är en... De där är inte jag skannat, tror jag. The Sun Ring. Proud tradition. Be emot. Meridian. Jo, det hade jag. I'm sure it wasn't. Kommer jag hjälpa till? Nej. Jag älskar länsfjärden och sånt. 59 så ska hit. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Gud vad konstiga vakter. What are you talking about? Did I crash the network or not? Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. Outlanders! In the meantime, If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Filthy mercenary bottom feeders. I'll Yeah, take the so shards, even if it means having to listen to Bahavas. Okej, jag trodde det var ett bro. I don't have time to talk to outlanders. Okay, well. Okej. Nu är jag förvirrad. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to barn! speak in my behalf. Ett barn! By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? 500, men det är ingenting. Love your Jag har hand. 10 000 jag har sett. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me, while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on Okej, high. sidouppdrag, okej. They want us to see this, boy. It makes quite an impression. The balustrade. It's a short drop from there. Ja men Hasse, skojar du eller tycker du om att jag ska klättra upp dit? Ja men skojar du Hasse alltså. Hasse bulla på den alltså. Kan man hoppa ner på kedjan här? Nej man kan inte hoppa ner. If you're gonna watch some slaughter, this is the place to do it. I don't like heights. You worry me, Ja, boy. You worry me. hur ska man komma ner dit då? Vart kommer man ifrån? Can we really trust savages to show loyalty to our Hit bort. cause? Så... Ja men hur sjutton. Abandoning us like this. Jag vet knappt hur jag kom upp. Men neråt är rätt väg tror jag. Ja, jag kanske ska bara gå runt hela arenan eller vad man ska säga.
Det heter jag redan, men alltså. Look out below! Hörde ni ekot eller? Jag var typ rädd av det. Här är min bredskalle. Den är så gullig, jag vet inte varför. Men alla maskiner i det här spelet, jag vet inte varför, men de är typ gullig. Förutom den här. Ja, den här. Och den här. Jag vet inte om man vill direkt typ krama den här. Eller typ ett kontrolltorn. Blomma! Blommorna är skitbra för de kan man bli helad av. De är heliga. Just det går att skjuta pilbåge med någon som är på dem. Det har typ jag glömt bort. Det var så länge sedan jag spelade. Okej, jag trodde man kunde gå in där. Okej. Springer in här då. Måste man typ klämma sig emellan här. Men hur ska man komma dit då? På riktigt? Parkour boy. Parkour, trodde jag. Parkour. Man kunde klättra långt upp på de här. Trodde jag. Men hur ska man komma dit då? Klättra ner. Skulle man vara där uppe? Det står ju klättra ner på sidan. Men för helvete. För helvete alltså. Come on. Just det. Men det är så bred. The food is from Dowager Queen Nasadi. Better than living amongst traitors. Her Highness knows times are hard and helps when she can. Eat. Bring some home for your families, if you have one. Det var väl snällt, antar jag. I've heard whispers about you. Rides machines, fancy spear, delightful freckles. Some even say you have a conscience. How extraordinary. Who are you? You're obviously not one of the Shadow Karja. My name is Vanasha. For now, all you need to know is that I'm a whisper of reason in this howling pit of insanity. I know how that feels. I'm sure you do. And so does Uthid. He's a good man, so naturally the Shadow Karja want to murder him. I've done some digging, and I think he's headed for the Green Climb. It won't take those mercenaries long to find him. He could use some help, if you're so inclined. Stop being evasive and tell me who you really are. Young. Stop being evasive? You might as well tell me to stop being charming. It's impossible, but I like you, so I'll tell you a secret. I have friends in Meridian, and I like to do favors for them, and I Man märker verkligen hur lång latency det är från if he survives. PS4 till, vad heter det? Ut till världen. I'm excellent at making inquiries. Look, he feeds orphans from his own rations and personally punishes anyone who hurts the old or infirm. Om ni inte fattar så är alla i Horizon ridiculous. konstiga i He must have utseendet. found something that can embarrass the De har typ priesthood. metallplattor i ansiktet som Otherwise, hon. Bahavas wouldn't risk marking Han such ser a ut som hon har well-regarded man typ haft to såhär death. wish-plåster. Så det är såhär metall. What makes you think he's on the Green Climb? He knows he'll be pursued, so he needs a hideout that's both familiar and defensible. He once single-handedly held off an entire bandit clan in those foothills. My guess is that he'll fall back on what worked before. Let's go. Bob in a straight line. I'll do what I can for Uthid. But what about you? What about me what? What about you? Do while I yours? risk my life. What Useful about things, all the little things interest. that happy and Look the for 3 dead answer? trees south of Sunfall. They mark the start of the Green Climb.
Good luck. What about us? Word is the shadows have finally provided. Ja, Helis is going to get us back men into ni måste Meridian. upp dit igen. I wish I knew how. Gå till de döda träden. Okej, det låter ju... Don't start Låter thinking bra. you're welcome here. Låter enkelt. You're only Om ni inte har typ... Att man ska typ döda fem... Döda fem Had enough of work. spaner, watchers. Hallå, Tage här. Uncle passed away. Tjingling badring. Just yesterday, he seemed well enough. Jag har lite mycket energi. She got sick, then died in the night. She got sick. Det där var så himla bra timing. Bahavas knows what he's doing, bringing in these outlanders. Ja, man skulle hoppa över här. Det fattade jag inte först. Och ska man droppa ner här bara, pop. Oj. Dropp, dropp, dropp. Dropp, dropp, dropp. The other side of the tower. Look for a vent. Vänta. Ja, I undersök. see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? Vad gör hon? You'll tolerate I'm when I rädd. give you silence. I didn't ask you along for the ride. Gå in. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall Nu into kommer vi silence långt and ner death. alltså. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could not Där, reach. det är ett speciellt Until märke. a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the Vänta, är det här deepest loading secrets of the screenen? earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with Jag this tror det här door är than I loading did years screenen ago. till spelet. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. Malfunction. hur hon- Malfunction. Kidding Malfunction. me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Hur hon kan komma in där, hon ser jättelikt ut som en annan. I underestimated you. Som hon tror är typ sin See, mamma. by now, I Eller var. Det är därför hon kunde komma in. Och hon är inte säker. Där. Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Jag tror faktiskt inte att någon tid just nu här. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Zero Dawn är en bomb. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Incident, ja det... Vänta, det stod minimalt så då. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Ja, det var inget mer. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room.
textsak. Då trycker man på den. Och sen står det minimal. Det var någonting som är... Okej. Så, då går vi till andra där. Här. Scanna. Man vill ändå scanna allt även fast man inte läser det. För det är fortfarande nice, eller vad man ska säga. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. What was this place? Kommer nog hologram A just med holographic jag theater. CD01 data intact. Initiating playback. Ah, Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs Hey, of Staff of the USA. United States of Bum, 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 America. bum. I'm sure you've heard the rumors. That Zero Dawn Born is a top-secret super in the weapons program. USA. The technological miracle that will Bomb save us from the in the Pharaoh USA. Plague. If Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. And they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program. And it will not save us. Nothing will save us. And here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? oj, oj, oj. Oha. One reason. Hon är To buy time for you. typ. And the work you will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come Det är after. hon. Aloy. But I will Den leave it som to är Elizabeth rik. Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Plopp. Plopp. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Det gick åt fel håll väldigt snabbt. Okej. Nu ska vi veta hur Elizabeth Sobek räddade ganska mycket. Through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it Oj. moves, kill it! What is this place? Tomb? Oj, det var människor här. Jag såg inte det först. One shot, one kill ult. Om man säger så här, man vill döda de människorna innan. Boop, beep boop, beep boop.
ta fram öron. Ah! Kill me. Got that one. Well done. Så, där. Och så... maskin. Too close to the tribal primitive stop us now. The data points, what do they contain? Ja, nu ska jag kolla i data. Där. Pang. Pang. It was Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? Nothing the General said, not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it, after all these years. The red zone spreading on the imaging, slowly, so slowly, like a hand opening its fingers. Your involvement in that event is why you were asked for by name. Really? That's interesting. Because nothing worked. Nothing could grow there again. It was a catastrophic failure. But the red zone is a blip compared to global scale Om ni vill biomass skippa alla reduction. de här voiceline-sakerna som jag vill lyssna på så är det ju bara att spola fram Render the här Earth uninhabitable några long minuter. before the robots finish us. Enduring victory can't buy time against that. So, you'd better show me what Zero Dawn really is. Skanna den här. I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo. Are you trying to thank me for not resisting? I believe we couldn't negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, US Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Hey, kolla håret. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great. Cyber warfare. I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate the deactivation codes. With the resources I had, I estimated code breaking to be a hopeless endeavor. Oh, nej. Okay. Look, let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's obvious. And it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since 57? That went nowhere real slow. And you have to get somewhere real fast. Do you have any idea the immensity of the challenge to prep a new colony ship in time? To be clear, I'm not a worker on the project. Do you even understand how few people it could save? The whole generation ship concept is not gonna happen. It's the first thing you'd abandon in favor. You previously worked for Faro Automated Systems. On the Chariot Line self-replication routines. I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, I've been trying to swallow the guilt every day since... Would you like to take a moment? No, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. Hey, Sheila. Yeah. I'm sorry to say I was ever proud of it, but to really sell a concept and in the labs, in the light of creation, that first test when you saw they understood their own structures, could rebuild themselves from memory and light, there were no limits. God, there were no limits. There are no limits. Ooh, 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 ooh. Want to discuss? Oof. It's Travis Scott. Travis Tate. Travis Wish Edition. My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bible serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but she did use a word. It was always end times this, that, all kind of simple lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments to your team tracked me down.
Been a price on my head 18 months now. Sterling Malky was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobek listed you as an alpha candidate. That is accurate, yes. So these mechanical monstrosities, they don't just kill people, they feed off them? Not just people, all organic matter. Every living thing. All dissolved organic into matter. nutrients. Millennia of evolution. Liquefied. The miracle of Millennia life Vulcans. produced a bloody biofuel. In a word, yes. Who did this? Pharaoh? That arsehole. Is he here? No, Doctor. Please, tell him Tom Pike wants a word. Now, get off! Get off! Doctor, please, you get Ted Pharaoh in here! Okay. There is some mistake. I don't understand why I was brought here. Why would you show me these things? I know that there's already a lot to take in. In the waiting area, I was seated with a Nobel laureate in biophysics and a monk, I think. He spoke neither English nor Mandarin. It is very strange. And General Harris? What was he talking about? The robot swarm, the Pharaoh... Okay, Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from life. It would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose, and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. Nice, hämta era popcorn alltså. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Hon känns som en sån här Greta Thunberg
Greta Thunberg är Greta Thunberg när hon är lite äldre. Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive förresten, of de knowledge, här what happened mördarna, to de vill that? döda den där I kvinnan. was confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Och det är text, dokumentären. Bang. Perfekt, ingen vill läsa. Skip, reading, skip, reading. Confinement block inaccessible. Åh, nej. Ja, då lyssnar vi på den här då. Vad kul. Of course I'll do it. To be Men så given the utforskar opportunity vi. to Nej, rebuild då what lyssnar jag på den här. Den här kanske är bättre. If you're still nauseous. No. Då lyssnar jag på den här istället. Det kanske är bättre. För jag brukar ändå glömma bort dem på 2 sekunder. Security, for your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, Det är någonting. flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. This kind of blue skying, it's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. What did you... You know... Get your hands off me! Oj. Intruder! Get her! Whatever you do, don't die now. Smart. You provoked the sun's rage. Let this deliver you rather than die. Jag är jättesmart så jag pikar så här ibland. Ja, one shot. Och vilken headshot alltså. Så nu ligger det skitmycket loot. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. En sak Skuggbjässe. Hette han så? Skuggbjässe, hette han så? Vet den här? En sak Skuggbjässe. Och det... Alltså det är skuggkarja. Eller vad man ska säga. De heter så. Och då har de bara bjässe. Okej, kommer tillbaka snart.